pam yonde yit net patron ta nda wusge ya commune nam nisa ton miti benwa ko bariba apana sekie ya hana yitine ba pamanda kamana ne ko rataba la ronda wa ya boutique nam ko bisi labna pakke Burkina Faso ga nam ko bisi rinde ko bola pisno ti naning ntatwan tous pisnase boutique nam ko bisi ko nan ko ne ba nono yewa yolo ko fa kilo pisnu wa ke tula ko bisi e nan songa wa minula nde ila debnis nusum patat ko no remba pam di bendi ton nemti ya songo ruso tira hawa kiora kabinda ya kwa bala zaka di ton wan pam tiya ko wawa tuka asiaka ne ton labwa kati ya ko nyuru wakati ribiel pana yitone do ni fu da wen bi o la fu di barka wa kawa ye san so ye patone yiti ni avena ale wogolo kane sana tulingese bangati azaban dara bala la minister singeti mebe da yele ne poru ndam kele nangman giligengesi wotone tia sore ya gururo sokotal wotone bisendata ningsan ya ne singiligi wogodo wotone kilometer na man kwabaka la pisila nu wotone lavna tilan tuki sana ila songe ti kena pami yineri ade ila king tupa mabene man passe titono tutum ntasa sinzini bene wakele na pendra minister wotone ngese bamso man giligengesa tum da sanzo endi ko to no ringa ko loda weero anasa kala kabi biya na ken boro labna ndike sna yelente tum da zemsi so kasin ninga ton son bonti autoroute de contournement wa dati la mtia so ninga han karga wogodugun gubugi nan kiti mobilin beda rale kin wogodugo nan kiti tum beda merama obtonre so kasin kunga sera on lugu tumbe da nasa dam sumbo na sorti plateforme logistique zone industrielle dama donc il yimir mi kam ti tumna ton nda basa zininga riwa mi kam ti tuma même passé tumna chengra tor soma bala runa wa fusan twen yi wa yugu sura buzugu en chene en tigen karge en pis en passera Kongu sura anti passer ziar sura anti passer zoro sura passer po sura ente hedwa le sura zugu ya meti tum kasenga tume la ton pegada ton entreprise ningap sombonti ebo mafa ya mimiti abama yidu ligidi yidu tum ba la machine dama nan tum nati gofnera yala yosamna cengda pelga tub modre ti tum konga sa to ni tulum sora handika kika ebo mafa yika zugu oton wa na masinda menan wa brota ou bien qu'est-ce sora bio pour taporer ya gouvernement Burkina Faso gouvernement en canton nasanda mbon ki instruction o belam ki ton man auto donc on va micro son man yobo gouvernement wa nyaka ministère amba fane ba toy ya na ta mbon ki comité d'indemnisation en to nge zinga valere yole yel ebo ma fe yoto ki gouvernement yolo lebes fom digida donc net hawa ki bolton budo qui toni wala ka mettre des zakin ton mettre à sore qui sore à gouvernement so ameta mi asaba tuduga zinga ya ingle mam datana quotient presse ramba qui est so ya handi ko bram zakasa ni so ya handi ko bram puta qui a gouvernement to yoba ade san ya ni cinema la télévision wenge tulik ngese ti san ya ni film da motone Burkina Faso pour wa son tumde bangati ya film da msena mana na sotone enkelen na yisane télévision zugu ya renda ti tumtum ba kelen na pam sek otone ni kibakita ba na winik san ya le to ni fa kiu sun watu otone bamsena dikna kina buto tore song nimbuida wili da meti ya kana plus ta da makelen na mal sekanga zaman dara la na to pam venam ne tumtum da emre Monsieur Balima 50 motone ya tunata sa sai buginku ne Amado Ilburo ngel na pena bamba yam data ima ningan nan jiha
to yolon to yamma donc fa jilla singrane wa ci tout ce yibu te yam li pa ko nahe technicien wa na o lugulan ko yamma ka technicien yari ni ba woso gomna me mam katali ma kay saka hamane ya woto ka chenganti bo nerambe sakwa to o luguli kana plus technicien na ma wa ci ko nahe to bo lugulun ko yamma ti hanta ciugo yobe ti bummane kana plus na le la technicien ni nga ho lugula wa tali le bon wa malon luguli ti soma lempa yodaye garantie me be maté les nanta yomni li parme nyam nemti mamma ha woto ne ka fara tameti obtenga ne man film na ma obtonga ndinga kana plus ta tonta we miza na sa fangili donc le nyinga kitamti ton sambi ha Burkina Berama man film na ma ya mo nase film yewa yure ya le bonnet de Modibo ayewa yure ya frontière ayewa yure mais l'œil du cyclone donc ya film na ma nase na signe avril le tuga ya ton sambi se mane to nandika nin kana plus ça pour ti am wino fangili we mbisa na fa to nge film kanga donc ton data mais to ton sambi se fangili to modon wa profiter ne décodeur ninga ligda han siga to nge ton sambi se film na mo ade sambi sa fangili parla pa belia kala ki ba yansda pusi la barko so ke la songa yinga ne mesin masina ma polo na tal tomba tiam pa mi ne sil sigda le wum ko sati ya façon wa possible la bark ne tum toro mas masa ya silmirindi ne Boubacar Boli wona le kon bioro ne la fi parti na andire mouvement agir ensemble hande mbete hore mudum kawri e kokkobe kibaruji fa kambe dube kala noy wonno no parti mabbe o jodori hande eno gollilta le kibaruji mede handen e ngaran kalen hala mudum wakkati mudum du hano taadulde e tawti dum no dewle bibbe rewbe du mudum hewtay dum no laati sadda le leydi meden to sabe ke fa yimbe no province bali dum wonno borumo ton kambe ben be aadi e dannude de golle jango e le gure mabbe ndele dum fu min jottinan don do e wadde sedda sakirabe rewbe worbe nanobe fulfulde joodibe na hettinani me di wakkatiji bisimilla modon kori on nyalli e jam hanko konnomi don tobbe kibaruji ni mouvement na andire agir ensemble hore jommudum yo Boubacar Diallo kadelle kambe ben be kawri hande mbete kokkobe kibaruji fa be kumpita suudu baba joni hano noy wono no parti mabbe on worri hande e tawti fa hande be keddoke be kollike kambe koy fa hande e le se fop be goni dum wonno waldere kawrondinde baali lundide laamu leydi mede ele majjo ndelle fa paame noy wono no golle den fu yaari ndelle non bakuda e tawti Paul Sano be kawri e horejo parti on Boubacar Diallo e jahankit noden ko wet subako mouvement agir ensemble pour le Burkina quand on est parti ami parti meden en fou min ngari min kawri do en min ƴeewa noyi hani min nangirde parti o fa min jaha yeso sabu anu fo don andi ke élection ji bittake duna hani yimbe joodo kalda dum non wadi ay lewru bitedo février lewru 3 ko février bitindu nogo e jeddi lewru nun bureau ji mouvement agiron kawni bureau ji conseil de secrétaire général province ji fu ngari kawri do te ngari de kawri do be kaldi be kolli noy les campagnes dum woni hay faabodi dalili hebaka sanne Allah ju kam dalili mais minen parti mo mi kewanay yimbe dalili dum du gonga be bi niddo haali gonga de hani yetteke haali gonga ko be mbino lewru février dum min jabi dum min ketnake dum wodi min jaan yesdu donno aari wodi be mbidu ke le golle de fu yimbe njoyo mbofi no gollirte ci niddo wofi le gollirte hollete ci jabi ke wofi ni na wawi wada de sababu ci jabi ke wofi ni hollete wofi ci yimbe dubbe kolli ke wofi e derol hooje holle kodi ko wofi e delle dum den kay ni do felete e réunion 27 odu felibe do ko gaddume do min kali ay be mbi ke da don le journaux ji du yimbe na bindi sanne hande ke président parti na jeyi wadde ni na jeyi ni wadde président parti bondo yimbe ngati dum wattube bu congrès président parti watta wattube président parti ben be jeyi warde wiide ke parti on
na jeeyi waylitede na jeeyi wadde goɗɗum ay yimɓe ha holluɓe e miiliɓe ke no parti yarata ni waɗa noon weddi o fuu ngara les parti e pikala ɓe felaɓe gollirayi no hegitori ɓe yimɓe joyo ɓe fuu ɓe kollama ɗo ɓe mboofi ɓe kolla yimɓe ɗuɓe kolli koye mboofi ɗo yimɓe hemre e sappo e tato gonno ɗo yimɓe 80 kolli ɓe mboofi ɓe mbi ɓe kolle ɓe mboofi eɓe kolle ɓe mbaylita golle ɓe mbalta golle maɓɓe fu lattako ayo gasi jaren yesso jonin en kalan haala ko binumi ɗon ɗum taadoldu e tawti dewle ɓiɓɓe rewɓe duuɓi muɗum hewtay no laati ɗum wonno saɗɗa ɗi rewɓe meɗen yiyata hande leydi meɗen ɗo ndelle sabekin fa joni hano yimɓe jooɗiɓe le province balle ɗum wonno lam burumu e dow gollidal UNICEF ɓe aadi joni kamɓe ka jango e dannude ɗe golle e le guure maɓɓe hayni wonno ko yettina le majju ndelle fa keɓen paame noy wonno ɗum fu ɗum yaari e jahan kettinoɗen Oumou Diallo ɓe himɓe ndewgu bale kooƴi aadi e accitidde nandugol caali e dewlude cukalo ndoyi koye jottinayi dewleede ɗum yo saabe tindingoji ɗi projet Mongaza action et service UNICEF waɗi. Nous avons pris 3 engagements, à savoir continuer la sensibilisation pour min kooƴi aadiji tati fa torraji koreji e sukaɓe hanto min keddoto e surtude kala gollowo ɗe golle dénoncer toute personne qui perdure dans ces pratiques. Ngol kongol haalanoma wawtu batuji. L'important c'est vraiment montrer publiquement, montrer nafa majjo yo hollude himɓe sikkitoroɓe yinnoɓe accitide deyna kula ɓe himɓe paamake ɗum jeeya waɗede gadi. Désormais ce n'est plus autorisé dans la communauté. Ndelle dental joɗɗinama fa watta yilgo e ɗi aadiji ley hen yo mawɗo ndewgu bale kam woni hoore ngal dental gaɗa ndewgu bale mo bukuldi mum ngal dental tawete le ndewgu Sahel e tawti fa hande ndewgu lettugare kam wonno Fadankurma kalen haala ñiɓɓugol laabi joni laawol wonana ñiɓe miɗo miila duno anditiri ngol laawol ngol hunna haddu wagadu fu ngol filtoto haddu wagadu fu wonno kongol hunnata ndele joni hano batta laamu darono ñiɓuguji laabi meɗen kamɓe duɓe tawama toon keenga faaɓe ceedo noyi wonno no golliɗi ɗin yarata sale laawol ngol ñiɓugol muɗum no yaara yeeso na yarata ele ɗon ɓe tawi ke na woodi ko yarata yeeso le majju woɗi du hano yimɓe kawjinaɓe golle ɗen ɓe keeɓi hollude ke ɗo e lebbi garoji fu golle ɗen tiloto fa nafa ɗum wonno jahale yimɓe le gallure Wagadugu ɗon Oumou Diallo fillontoɗen noy ɗum yaari. laawol pilotongol gallure Wagadugu na wi'e e tubakore autoroute du contournement ngol laawol jundefi muɗum yo kiloŋaji hemre e 25 ñibdi mayri na yaara yeeso masinaji golloji dow ngol laawol no ngoni ina golla ley hen laamu yehi fa ndarowa noy golle ɗen jarata. Nous avons des ouvrages, des ponts qui ont été réalisés. miɗan goodi golle kewɗe mawɗe gollaɗe goudron wattama woɗi dow hemre 60 golle woni ko golla. Et nous avons plus de 60% des travaux de terrassement qui ont été faits aussi. Nous sommes à environ 70% de taux d'exécution. min golli hono ko ɓuri golle 90 dow hemre min jiilake min daari woɗi min jii ke golle ɗen ne jaara no woɗi des ponts des dallots saldu service kokkaɗo ɗe golle wi'ana sini lamɗo yiɗi golle ɗen kantoto wawtu mo ɓe kolli ma duggilla wawtu on yottaki. Les règles de l'art sont respectées. ko wi'a rewe fu min dewi min e hoore am miɗa dari fa golle ɗen gasa woɗi andon ke ngol laawol laatoto fa hande laawol ɓurgol wodde ley laabi leydi meɗen Burkina Faso. Ça sera une des meilleures routes du Burkina Faso. masinaji ɗin wawtugom na daro saabe yoɓugol e wartirde fa hande himɓe ɓe o projet waddi ndelle ñibdi golle ɗe laawol ngol saaboto fa hande jahale himɓe hoytana ɗum e ley gallure meɗen Wagadugu woɗi ɓuytan fa hande barmereji gaɗoji dow laabi.
kantiren cibarju meɗe haalgol haala joni kay nema buuɗi ujune e keme ɗiɗi sefa meɗen wonno ko joɓotonde keɓon joni kana buutoɗo kam naari 100 kilos ko watta kiloji capanɗe joyyi hay ɗum wonno joni kay ko gouvernement burkina meɗen danni jango fa laato woɗi keega yo batta laamu darono demri leydi meɗen kam yeehi jonka e le wuuro wiyetego korsimoro fa ɓe kokka lawol heɓa golle ɗen uddite e le bitikaji sonages haddu leydi burkina fou ɗo joɗon fuu no mbawi heɓude on saaha jonka keɓon ɗum wonno nema on ndelle fa keɓen paamen noy wonon ɗum fu ɗum yaari ñande keega nde e jahan kettinoɗen fa hande en Oumou Diallo. o debbo nayejo wiyatakena Brigitte Ouédraogo imo wondi e duuɓi capanɗe jeɗɗi o wari o soodi botoro kamannari o yoɓi buuɗi ujunere e keme ɗiɗi dagu makko hewɓe ɓe ngala bawɗe ngari mono fu soodi botoro ley makasa ndewgu korsimoro bitikaji service sonages puɗɗiti sonnugol kamannari e dagu ɗum e bandum e ley ɗon ɗum weeli himɓe sanne sabu ley luumo botoro kamannari kiloji woygu sonnatakena ujunaji ɗiɗi e buuɗi hemre gaale sakuru mo kiloji woygu fu buuɗi ujunere e keme ɗiɗi wonno ko sonnete ley ɗon himɓe ina barjo laamu e bangal majjum sabu ngal gollal hawri e lewru suumay ndelle batta laamu ndemri e hakkillom Salif Ouédraogo wi'ana ɓe gaɗana ɗum faa ɓe mballa e bangal rafinema ɗum saabi ko ɓe omtiɗi bitikaji sonages fa heɓa walla ɓikkoye adama en e ley ɗon laamu hoƴƴi aadi e wattude ko jeeyi wattede heɓa kawen ɗum wonno rafo kala neɗɗo fuu na wawi sodude sakuru ley lewru hono wondaɓe o mballa yo himɓe ɓe ngala bawɗe e ley ɗon keɓon famde ke tonji ujunaji capanɗe 4 woni ko wattete ley ɗi bitikaji sonages gonɗi fa hande nder leydi meɗen Burkina Faso woɗi coggu majji kam wonno coggu ɗum wonno nguure ina ummo alkadara milliards 11 buuɗi meɗen CFA. ayyo gasi delle sakiraɓe delle ɗi kibaru min gonno hande ñalawma o fa min jottina ɗon walla fuu ko heddi ɓuuri min mbiyan ɗon fofo moɗon Allah holluɗe jango e jamɓe cellal gasi fa min keɓa kibaru goɗɗi min gara min jottina suudu baba amma fadde nden delle keɓon famul wakkati yande jeene nde Oumarou Tamboura waran yewtide e moɗon ko haɓɓodi batu batta e gaɗo alorba fule leydi meɗen fadde majjum en noddan Soungalou Ouattara wara yewtida ɗen e julare seɗɗa jam ñallan en fofo moɗon. kaseka ko noya ka dimi de sebato manga gouvernement o yimiria sur kanyese kata dumu galère kunna wa mu mesige konna kaseka fle kababoro mi a kilo biduru kaseka fere ka duma mi wa wakile ane keme fle kamasoro asongoni wakati na sufera wafla ane keme flalo kibara flana kanyese kata abado ko ama wakati na sisa kanyese kata mi niga koro sigi kele o kerbe kaseka fle barasembla rosenka o burumu o sara kaseka to aklifale ko la mbalmo Burkina Faso televizyon kanba ane kle auto yoro sibi rabado mimbena anga foyen kalo kle fontaine kalo kle bisaba ane kele masan wafla ane muga ane kele konnana anga kle fe furiba o kele lembe lageliye amata damne korsi moro barakera kanyensin kata ministre misigino kata ci baraka ko kuna ane senkala ka ko kuna wuli tamake obado ko o bondo mi sonages akalfan bale ka ministre soluma wiye bondo mi faso ka bondo kata dumunu ka foko ko frone gbele o sero se ka dumunu bo chogomna ka se ka mo sutra korsi moro utera ka se ka to labla o yoro la ka se ka flo se ko mo de me chogomna nyarkite da uriti anka chiri o keneka mikrasobe ka se ko labe ankulaje gouvernement la yuruta kaseka flo se ka deme la se ka di min be sige konna na kaseka ta dumunu ko fanfe ka bo ministre somta no katanga ci baraka ko kuna anesen ka ko nyata ko kuna anga jamana konna na do yi butigi daya butigi mena kasobe kaseka dumunu fere songon no mala o senfe ambalo so Brigitte Ouédraogo ali shitalbe ka teka bla sanyi bi wolon fula ani wolon fula mo alebe dese konna na ay tamake katami ka baboro kele ko sa o yo fira ma wakile ani keme fula o senfe ali na te nyon to muso to mu me sige konna
kɔnɔna o bɛɛ taama kɛ ka se ka taa nin bɔrɔ nin sɔrɔ o kɛra min ye kɔrɔsi moro ka kobda lo kɔnɔna Sonages ka butigi dayɛlɛn ko kɔrɔsi moro do to dɔwɛrɛ do o nana ka se ka dɛmɛ lase ka di o yɔrɔ dɔw ma ka yɛrɛ k'a fɔ ko kunu min kaba bɔrɔ kilo 50 ye do o tun b'o san 2,200 ala ni Sonages sababuya la do o bɔrɔ ni kelen ni sɔrɔ kilo 50 2,200 ko b'o faamaw fɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa o ye miiriya min sɔrɔ ka taa olu fanfɛla la minisiri min taa n'o ka taa sɛnɛkɛbolo kunna don Salif Ouedraogo ale yɛrɛ k'a fɔ ko nin baaraseni o labilala ka se ka dɔbɔ min ye kɔngɔ kɛlɛko ye an ka jamana kɔnɔ o butigi ninnu sigilen min ye Sonages ye ka se ka gouvernement ka welele kan ka se ka layiru ta ka se ka dumuniko nɔgɔya gwaso min bɛ digi kɔnɔna na ala ni lakanabaliya min sigilen an ka jamana kɔnɔna na o sen fanfɛla la don o don a mana kɛ mɔgɔ kelen bɛ lajɛlen o ko makoɲɛ bɛ dumuni na o kosɔn kababɔrɔ no a kilo 50 o ye 1,200 do ye nin ye ka ɲɛsin ka tɔ kan a bɛna kɛ sababu ye dɛmɛ bɛna se ka taa o fanfɛla la même ye tɔn 40 ye olu bɛna se ka tilan ka di maa ma mun bɛ dɛsɛbagatɔ la ka sɔrɔ Sonages ka butigiw kɔnɔna na o bolomafara o taara bɛn miliyari 11 ma CFA wari la Amatana Chibere Kanyasen Katami Pulti Jokulu Agir Ensemble au lieu ka Chidomo Fa Kono ka secrétaire général au Bora Kasekana Marabina ani Duruna Kasekana Aklifaleke Aklifale Nyono Doverta Kaseka Fle Barason Karacho no Fokana Seka Bi Okaseka Foka Kaseka Degu Jumalo Sora Nyataka Jumalo Suka Don Jango Kaseka Fanga Joka Pulti Jokuluma Kaseka Famero Kerodo Anga Chido Montemorla o Yimisor Canadama Paul Sano and Nongba Kuda Uluka Seriflini Amina Mila Mesa Yambalmanche Kambu Lebagwa Romain Aleka Seriflini. Bikanyon yeni ko rete abkome président ya photo romana anku yi nyoyi badoke février kalmite mana at le mois ni wolon flalon anyi wo nyoyi ke maison de la femme na wo nyoyi ni kono anyi mo fo fe chamakan parti bi village romana campagne Karachoromana, Munimulo Kara, Mulum Krake. Et à Kono, il y a Fanako, Morochama et Sarabla. Et puis, Moron Fana Sarabla, Morodenu Tere, c'est-à-dire parti Kanyamoro Yarolo. Au Keturo, Ti Hakli, Yanamadi, militant. Au Keturo Fana, Bato, parti, et tout Kanarasi. Au Lun Nafana, un corsilité, a commis province Mounana, secrétaire général Mounana. Au Tara, Morobinani, Anikele, pourtant, entre la Morobinani, Aniduru. Mais Moronani, bon, Kelen et Koubé, allez Koubé de Torso la Mankene. Voilà, Kelen, allez où les riques, quoi le binana, mais à Motokiana, à Sarakan. Mais Flan, non, Amati va sur le camp. Donc, après, Nankamba Flé, et nos secrétaires généraux, pour l'instant, en tout cas, comme Bé, à Kouraba son nom. Philo sera campagne que son en cahier que non moi mi bise kato Burkina bi changer ou aller lui donc on tentara ko kata deli ko ka candidat Amtana nga chibare sisa amata menye niga korosi komantuma fora chomna nga kuma ko UNICEF no genyoron we projet mongwa zae oluna na kaseka infra UNICEF ka boseka vladili di moko machomna kata niga korosi ra anga jamana ko abado ko niga korosi o kenbe kaseka anga gouvernement o yenga neta kasoko keleke kabne wakati jana kaseka famere karodo amata bo kabni burumo kaseka flanga chido mo yoro fonfe kaseka famere sorkatoka ankolaje Balikan olu ye layuruta kase ka filɛ min ye nɛgɛ kɔrɔsi kɛlɛ min bilara an ka jamana kɔnɔna na kabini gale kase min ye denmisɛnninw ka jagoya furu ka se k'o dabila o kɛra baarasen don mun kɛra sababu ka se k'o da don nin don o ye jɔkulu min talen ka taa ladiliko fanfɛla ka bɔ min ye projet an b'o wele ko projet Mwangza o ye ka bɔ ayiwa ani UNICEF ka se ka fara ɲɔgɔn kan olu ye layuru ta ka se ka filɛ u bɛ se ka baara kɛ cogo min min ye denmisɛnninw ka jagoya furu gwaso kɔnɔna na ani ka ɲɛsin ka taa denmisɛnninw ka sigi ko fana ani sigiya kɔnɔna na gwaso kɔnɔna na u bɛ se k'o labila cogo di a ka kan maa ka se ka baara kɛ ka se ka to ka dakɔrɔbɔw kɛ ka ɲɛsin ka taa mun bɛ kɛ wali jugu min kɛra an ka jamana kɔnɔna na nin darakan don o bɛna kɛ sababu ye don ka se ka baarasɛn min bilara sen kan ka ɲɛsin ka taa min ye ayiwa korokoko fanfɛla ani jagoyako kɛlɛko fanfɛla la an ka jamana kɔnɔna na ni bɛna kɛ sababu ye don ka se ka baarasɛn caman lawuli sen kan min bɛna kɛ sababu ye ka se ka ɲɛtagaw di ayiwa o kɛlɛ ninnu ma an ka jamana kɔnɔna na o talen bɛ ka se ka bɔ an ka gouvernement ka fɛɛrɛbolo mun taara ka ɲɛsin ka taa o yɔrɔ fanfɛla la
ni jɔkulu min sigira a ta baarasen kunna don olu bɛna kɔrɔsili kɛ ka taa layiru mun tara o ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn min ye bali ka o komisɛri ye ale bɛna kɛsɛbɛ ka se ka nin baarasen ka se k'o latigɛ o sen fanfɛla la n'o tɛmɛnen kɔ don min ye bali don o ye ayiwa bokulumugu ka cɛgɛya dɔ ye don o bɛna kɛ sababu o bɛna ladilikanw di mɔgɔw ma o tɛmɛnen kɔ o bɛna t'o yɛrɛ sɔrɔ sahel mara la ani min ye ka taa bɔ ayiwa fada mara fanfɛla la ka se ka ladilikan di mɔgɔw ma ka taa o fanfɛla la. An ka kibaruya laban an bɛ se ka na wagadugu ka ɲɛsin ka taa min ye Canal Plus o ye baaraso jaso ye min bɛ jaw labɛn ka se ka jɛnsɛn ayiwa an fɛ ka se k'o feere an fɛ Burkina Faso o kɛlen bɛ o ye kibaruyadilaw wele ka se ka kunnafoni d'u ma o ka baarasen o ye yɛlɛmani don o fanfɛla la ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ Ginko Sayibu olu tɛ an ka ciden o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ ka na d'a ma an k'o lajɛ. Kibaria den saba le be ka fɔ aw ɲɛna kibaria fɔlɔ ye an ka promotion ba ye donc an ka promotion ni bɛna na a bɛ daminɛ na sini kɛnɛ donc du 1er avril au 15 avril donc avril tile fɔlɔ ka taa tile 15 na donc o tuma na promotion min bɛna kɛ décodeur bɛ kɛ 1000 donc minnu bɛ tini Canal Plus ye an b'o deli la a tuma sera o ka boli ka na an ka boutique ra an ka distributeur agréé o fɛ ka na décodeur ni san 1000 o 1000 ni a bɛ taa ni formule access ye donc o formule access sɔngɔ fana ye 1000 donc an ye promotion ni kɛ ka se ka mɔgɔ caman mara o ka se ka na Canal Plus ra. Kibaria filanan ye min ye o y'an ka culture ye donc a y'a lɔn Burkina jamana an bɛ taa ɲɔgɔn jan an ka filmw kama donc an bɛ production cinématographique min kɛ Canal Plus ye film den 4 bɔ o film ninnu bɛna na bɔ télévision na Canal Plus kan donc minnu ti ni abonnement ye o ka teliya ka taa abonnement yala ka se ka Burkina bɛ filmw filɛ parce que a b'an ka jamana kɔrɔta sanfɛ o film 4 ye frontière ye ka fara l'œil du cyclone ka fara le bonnet de Modibo ani Sankara et moi donc a bɛ banba ka teliya ka se ka abonnement kɛ ka se k'o film ninnu lajɛ kibaruya sabanan ye min ye o y'an ka promotion min bɛ tuma o tuma o promotion ni tɔgɔ semaine généreuse ale ye jumɛn ye minnu bɛ ni abonnement ye ka ban a b'o le ma donc abonnement b'aw fɛ a bɛ banba ka réabonnement kɛ ɲani abonnement min b'aw kun ni ma ban fɔlɔ n'a banbara k'o kɛ dɔn a bɛ boni sɔrɔ tile 7 formule baw kan a bɛ se ka kɛ Évasion Plus walima tout Canal Plus. Barno Burkina Faso tourism kalbako amina ambika ko kuna fulu kuna chiante nala isini ranambao soro fofo kona na ane ni wakati kile na kuna fulu sana wese wula fe mbao soro nike kanya mwa anikile 21 conseil des ministres la kaseka awali nyumando anikli